Salut na banegonion sur Plasma TV et c'est bien que Plasma TV ndé makambu. Vous continuez à s'abonner et ça la bino bien. Banegonion sur K grave 243 TV. Vous continuez à s'abonner et ça la bino bien. Tous en encore pour lancer la bino ça la qui toko bozala jamais d'ici. Quand on a eu ça bino que bilenga Plasma jamais si là quoi bilenga Plasma jamais si là yo motona solo ka wana Canada oza bien té c'est que tant on a kino za kinzi mwaka bima na nzela nga ponga na nzela na kota raté ba fille à contre-jour pembe na nga ba poussa na raté nga na sola la bateau bazaka bielo ka ba inji sukari hein au sentir peut que momia abombaka pena na Paris ya solo quoi au tali pena Charlotte ma vie ngobité moi so vendre na Lausanne ya solo donc za musika na calcula quand même pas quand na ebisa bino musala toujours et les camarades na ebele lelo na meme bino pede nada pede nada balobi lobi belé lelo nga pe fona lobi na micro ya Plasma pede nada kanda pesa bino lengi nga misala pesa bino lengi lelo apesa pe elengi na K grave 243 TV apesa pe elengi na Plasma TV po Plasma TV pe zo pour la tala pede nada moi si kitoko bonjour pede nada. Bonjour ma copine, la piste Mbote, puis la piste continue sur Balingana d'Ambote, Plasma TV. Et à tes côtés, va du Kosi TV, et à tes côtés, Radio TV, et à tes côtés, montre TV, au téléphone, au TV, aux Plasma TV. Et abonnez-vous vraiment sans abonnement, na bino qui m'a bé. Et ça Plasma. Ils en a battement ba lava, battement ba s'abonner bien. Donc émission mon ko ba te belé candidat. Je tiens à saluer battement sur Balingana nada. Et pourquoi na se présenter les sous na le quoi kwanga kwanga bat ba yebida ke kwanga mais ba fungula likasa mo bata so ke ya qualité na appelle quoi pondu maman on te ka pondu mo lekinzela o mona de ya pondu mais yimo abeli su pondu yango yo ba rappela kaka ozo yoka su mama mikata beli to comprendre cause mikata lo soto mikata farine et appelle quoi nga ya paka na tondo les autres dépendre na moi na classe na moi c'est azemi moi ça c'est malinga ngai mais yim ko yiba su ya tondo to ya paka moi classe palinga ngai. J'espère que fois de mon qu'il est depuis Paris, allez là nada fort donc ça lié bien vraiment ça lié bien ça lié qui toko makasi nada il peut sunde ni babi ke mikolo komina so akimpuka mibali so bakimi ya mene ebité biso to lo quoi ba mama bango biso to lo quoi ba omoni mama na maternité aza ka femme moko pleureuse mais maman a sepela ka mukolo ba kana liputa super ozo yoka ya lo quoi nganada soki okutinga leo na olela yo sekinga o critiquer o fingi mais yeba mukolo liputa super nde mabelo na melisa bana ngezo valer mabelo on va pour ko sa biso ya boyo kantenga faima makoma si ezaka intérêt tata bango za kati au finito yebande ni aya ah oui darling le poko souver te batala beleza intérêt papa ba mais ya intérêt papa ba moi poitrine kande zaka siko na mta poitrine minene yo kande ba fixer nga regard ba ta jeza minene ka bon de basola na subi na bilamba donc j'espère que célibataire so balinga ko mingi na poto mbote bien oui bat balinga ba prévala pouye bat balinga sona do loba moi poitrine on peut yango ba filmer siko bat musu ba na tante c'est un peu velu un peu velu yanga za filmo na za velu nde mama botanga na soko 4 poils na nzoto na poil wa suka na poil musu deuxième na poil sama peka. Il y a quatrième. Quatrième, on t'a gagné émission tena. Il y a un autant que tu as tenté bana wasawana. Bana ba le mana de comment bébé sabiso na bana msuba bébé akala ba profiter nyeso na mto manada. Yo quand éducation ngam na bébé sac. Bana msuba za otindi bino je suis fatigué même kolo yo kaka manada bilo ka bêtise et comme on a de bébé célèbre ce mwana. Édika mwana oyo moko ya to pota ka bana kasimité maté. Oza j'aime ya Georges Koselidie moi na ozala bien te bona sunani wana ayebi mutu na oloba tumbolanga ya tana sa c'est qu'on oloba na vérité bibota bota moi na tata est-ce que pona ba oloba ki o e simba na moté o forçaka oui ça va mais oui ya mutu oloba e simba te na forçaka kasi o ezo simba ala que ça liboko en côté simbi e simbi ndeni kasi tuna bango ngate to sola kana bango nenga suna ofinga kuna na otala bwe poso mko ba ofunde nalo bakina ndene ngalo bala makopi fina ba onya vous comprendre si ko ibisanga na esimba ndeni nga déjà ndena za bwe nada il faut simba ndeni na za daso na oloba
mobile nanga za intéressé ata za ki appelle ba nous pour ça moi sinanga neti comme sou batamisa na bomba bino ukumsa moi sino mingi tokino otomoni basunga boinga yo comme so mais s'il vous plaît ngaza mosala nzambe faites sur c'est pas des problèmes to pousser pembeni nzamba sala ndé muso kuma ndé muso ndé c'est bon nzamba bongola mai na vino c'est akuta mai ndé muso commission vino za pende muso est-ce que vous pouvez nous c'est ça papa pe ndé comme ça pe ndé pe ndé so comme ça pe mal na ba yanga kuna na lemba ko sepesa papa na komande ko silikisa papa OK mais oui na sepelisa yemingi akoma kasa kotani na kamsusu donc na sepelisa papa o mona ngande na zabe mbali nanga so na zuye ya so na zumbali nanga na sake le kwa Rwanda bakutena congolais o monde ko yoka ni zakate neti moka simba le chet musolo zo gilet ba bandongwa na ndibalo bana bali ndinga ivana papa bana mais baras na biso boya ya to kino epai to zonge pai ngaza mobali koto moi si koto na katikati mais oui mais est-ce que ko éclaircir biso vraiment mobali koto moi si koto yo na katikati c'est là de dire quoi mais oui na le quoi c'est quoi PD mais oui PD nada donc on dit manon on entend na bengo PD na ngati ko silka mais na moni to continuer bien bande ko na basi ya nga PD nada PD mais pourquoi pas comment on cause ça oh PD ndima na bengo comment mo silka te benga non VOE amutuka kala yanga za Prado coccinelle coccinelle nasi obi yo okomi ya sika ya l'ancien modèle te ba pedo akalo ba kolo ba ménopause beta ba onde ba coccinelle neti ba o ba lo ba ke o ba tikeli o kin po o ba no ko rater ça ke tout wana mais oui wana ba coccinelle wana wasko ba coccinelle ba o sa ba ngo pandi likolo ba ba VOE ozo yoka to ke no epai to zonge pai ba tu boso ba za ki onada PD moko boye asaka makasi tolinga kaye menada banda tomoni yo vraiment convaincre biso nga bibino ba boyini sange pana e era futa ka avion na ye ba siksa banda osala kala osa suta moni nada mtazo charge makampana bino kandi pa boke la malade ake na bumbu aso mambas pas comment pena mo ba dollar aso mambas ya 200 fois mais à $10 a police ande ko na moi si c'est ni zo zanga ozo yoka aboma bilenga papa papa ya royabo a chômer siko ya papa uti musana butu bwa ebite ke sibo bwaki lenga malade ebite ke sina poli papa longola pe bilamba ko mosimba simba taka boina da poli bi papa journa ko chômer ya lo quoi férié sans marche ya te mais férié papa salité non expliquer papa nini mbali nga silika mabe po na soka obeta nga betanka na ba ventre na ba te po nini azana besoin so pas que yo zo no zemité te azante na besoin de luko mo zwanga na ebite so nga déplacer ba trompe na nga to vessie to ni na ba te lo ni papa abetanga kana ba ventre ato finge na mnoko li abeta tam mnoko zo kayika na ba ventre ato lo et ça là nga bien ça ko bien ngaza monte excitanga naza skusha betinga na ba ventre mon na occupe ça na je me suis nakanga ça ennemi kandi za ka to fando bino lobisiti na butu na taka bwa ucho sukwa kwa fanja na opa kwa mafuta niveau na comme lulo nzeno to bi matin na comme ça na secret ya na bi oyo so na salima lobo na zo eka na dinti na kati ya verre pour suka le leki mingi webi lo na omoko ezakiri moko so manquer yo mono nzeno ba pia bolingo za bien ya pardon nzamba boma mukilo atikanga na bolingo pe mina tata bana oui na kanga mabota yaka pona tata bana parce que desala papa bala desala ba kundina na cimetière ne pe ba kundina cimetière yo la moni ko lamuka kuno landi ko ndina zabu na linga no mbali nga kufa liboso avanga pona yeba ba okuta kuna bazuye ti yaka na munoko ko soni bantu mina sikuna na nyozwa nada na bayana nga makasiko kwa baye mari misamba ba da kuna ba Charles mon bato ndo so la bien te na biki allo téléphone ozo yoka ele kabula biso ka poal ba biso banada to kosa na téléphone yosko le la téléphone la ngasko téléphone ya ka ba téléphone lukutana ngi banda de papa et pas biso na to zap nga yoka na kwa na bino amuna na sukolti na ndako ndi défaut nanga ngaza ko ebi ba pété monsieur baza so finga nga na talika na bi d'abord dans mon na infection et le quoi sans microscope dans comme au kango na infection bon son nature na pareil so qui peut na bango na no bi ke ba pe belé trop biso ce que toi le quoi ba pasteur ba banga nzambe na ko te ate na tan komba satana minko le kayesu parce que ba prière ba église monsieur comment to kangi misu buka satana bébé satana gumba satana bengala satana matan komba yesu kamba yesu satana mi mon ken église remarquant mais oui ngana kwa bongo te nga nada na lba mimi nada ya nga mama bango na maternité qui pede boy na kanga makolo te pona bimisa bango
okanga kolote po bimisa bango mais eza na ba ope ba bimangi liboso na nda oboya bango vraiment wana ba veweka yokana ebisa yo ndeko na mwasi nga za na nga pona oyoka ona na ngaka to sola yana ngaka to sola omoni nganada na lokwa mutu mo bwe na bande da ko peselengi be na boya i télévision mutu ebi o peselengi ta weli télévision. Est-ce qu'on a fan si ba fan ba bisinga nada pour nous pesa ngaza ka kala déjà to pesa lokwa ba Jérémy Mbala apprendre ou à laisser lokwa ba Eder en Allemagne. Moi si kitoko Eder so monyo mo ba yon OPD to moi si après comme to ba biso boy Eder moi si kitoko donc so monyo ba yon Eder ah non na tentira bien. Ah non, moi c'est mon délai. Ah non, fille à classe. Ah non, fille à canon. Parce que nous sommes pas nada. Periko na monyo kitoko boy nada. Ola ti basket kitoko nada sa kitoko boy Eder. Eder. C'est que Eder ndé makambo. Eder ndé makambo. Eder soka postuler député nanga. Eder soka zaki to yebana na yeo am ta science occulte mais ngapi na comme ta science occulte. Oh, mais oui, et mta sola bien le quoi Eder. Siko oyeba pede mo boya ki soan pas là, so zolo ba mnoko so ki soan pile mo na tenyo nada te. Tala détaillant boy grossiste na salo yingi. Omoni sentiment zando Nde soani si détaillant na grossiste zando. Kaya ka zando 17h te ya muta magaza okanga muta ateka libanda komo loba ongai na oteka papa so boyo somba kende abusa ni grossiste na sima na ye na teka ngwa grossi kwa samba ebeli ba wela kande TV non na le kada na TV na yebani batusko ba uta poto ba sanga nada mukolo le kana TV za scandale nesi bon ya o ba beta wana ya musique ba Laura ba benga na Kadogo musicienne ya collège de Noble o akufa Lola Kadogo moi Lola embenzi moni bien na bala maile na koma okipende banzimbo bongo ba yimbaka nga yimba nzimbo abeyanga nga na mambile be ah bon bete so moi lo mo bonesa la non yimba ti ya po mbala bat balinga nga après comment on a ça la bien na bon et comme non bat nyoso kaso ba fandi il va plaisir à papa tam so papa otala bisoti papa linga ne bon surtout papa bon linga nzemba beyanga nga yebi yamba nga za so ba futi na benga ke dadi oh na benga ka dadi on est la maite on a de la seigneur maite za lo koso ambongo ebike ba futi ya ko zango nte sambisa abisa elenge wa pia ba sola kaka donc des aboye ka mingi te na biso bango na ye déjà makampa ba mona banga ba cinémati on a da olobaka à côté comme si kota na cinéma no binga na grossiste mais omnios no sale simba et lo ke banda ozanga na area ka pedo loba lokwa na da vitesse ngama na lokwa bakata ki libosa Messi bakati na sima Cristiano bambinga na nzoto to na lokwa des joueurs wa na Cristiano na Messi c'est que ça dégâts na mabe makasi o monde na bo oza poison so to poison et puis retardé faut payer maman mutiavo si konde za boya ye na ndinga mabete na tala pedi mo bo ngana na poto ngana yebi ngana yebani ngana nini poye na nini boye na bineti balba na bona lanterbo ava ko kanana da na oloba il faut akena nu match a vita imana yemo atelemi basansi ba fanatique a vita na imana o swana na bango ay okokate okokate sko ngai ndem nazaka bon ngaza komona match vita imana na bimi nango mta renaissance na fandiana ba finga na finga mutu na mutu ne longi na so fendi kam no kozo mtambunju yo kam no tam no mnene yo kam no tando konda yo tam neni pepe kale yo ko to nani o nani blaze bula o yo nani madino system o na finga kam mutu na mutu ba mission na limbisa na tanga ka ba limbisa pe munoko ozo ganga bele ça la pe na prière et belé est-ce que que monde no makamna no o zepe monde TV zepe na makamna belé ya eloko balakanga bayebisanga nada tobwakelo maladi esi bango mpo bomona nga nada na yeba benzo to pembe be mwasi pembe be so bako mandi ma trop mama ngana ese bango naza na bar poto ya munene oh buka ntino babwaka te babukinga ba maladi darling love oyoka dada za bar poto ya munene ya darling ko buka na te so ye na net boy po ba matelo liko ya zolo te oyo mona mtu mso amoni o timide akanti yo mabele lisa ya likelo teko ozongisa kindi na ndeni ngama na boya ko likelo nge teko nazongisa lo kindi na ndeni donc ngaza ka vraiment so que lobi on a des beba et puis so bosa na rappeler que loba ki beba ah oui déjà faut ça boy faut ça da mutu mo se préparer kit ba entraînement 100 ans et cause nga mona mukilo na ko sape 90 ans mais na sala ba entraînement na avantage à 10 ans ba sia poto pe ba oboya na bango yo ba lobi o cha mabana ba on trouble la plus au bébé éducation ba na bango
Mais oui, déjà maman soku yo moko édika moi no te bon éducation je pas ngana dangande kona na ko édikele mwana na ebite so zwa kaze me nani po botai ngande na ko édikele mwana na ndihini na muleki nzila mtafai mususu yo boti mwana yo kabilengi c'est pas Richard o boti mwana ngana ko édikele et na combien bo futanga ba tinda ba combattant ba s'en charger na bino ba na bimada na combattant makasi o so gangi ka bat ba oyoka bango nyonso bato aussi. Oui, nada. Ça qu'on a se préparé déjà. Nada. Oui. Quel sont oui bien. Sola na ba maître babé. Ba combattant minene tanga. O solina ba champion El Toro. O solina ye, o solina ba champion Yuri, o solina ba combattant. O mona ke na d'intouchable. Ba simba kete. Ya na lona. Mutu so yo mona kana tongo bo na temi kota bilanga kanti na da olinga lona. Na ende ko buka. Esi na lona kala na mutu te. Ngana za mutu te ya somta kancho na da to sa e konzone to sa ligablo na koma na programme au somba oui que sola oui bien sola na ba maître babé ba combattre o solina ye o solina ba champion Yuri o solina ba combattant o mona ke na d'intouchable ba sim olinga lona na ende ko buka esi na lona kala na mutu te ngana za mutu te ya som oui que sola oui bien sola na ba maître babé ba combattre bata o mona ke na d'intouchable ba sim ngana za mutu te ya som Yes,
Perguntar puta